স্পেশাল জালসা বাংলায় বলবো বাবা, ঘাবড়াবে না। বারবার বলেছে হুজুর বাঙালি সব, আমিও বাঙালি, তবে কলকাতায় হাওড়ায় থাকি, অধিকাংশ প্রোগ্রামে করতে হয়, বলতে বলতে যদি চলে আসে সমস্যা। আগা প্যারে হাজির, আজকের এই পবিত্র মাহফিল আল্লাহ পাকের সুবহান, সেদিকে যাব আমি। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিবারাকাতি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফী সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউ ইনদা রাব্বিহিম ইউরজাকুন। সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া বাল্লাগানা রাসূলুহুন নবিয়ুল আমিনুল বাসীরুল কারীম। ব্রাদার ইসলাম, আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে সোলা ও শাবনামের নুরানি নাতে পাক শুনছিলেন, আর নাত শোনা মুস্তাফার সুন্নাত, পড়া সাহাবীর সুন্নাত, পড়া কার সুন্নাত? সাহাবীর, আর শোনা মুস্তাফা ও নবীর সুন্নাত আদা করছিলেন। বাবা, এদের নাত শুনে আমার কয়েকটা শের মনে পড়ে গেছে, যদি বলেন তো পড়ে দিই। इश्क़े नबी में, इश्क़े नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं, और उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अबू बकर नबी के साथ ना छोड़े, अबू बकर नबी के साथ ना छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। अरे गारे शोर में साथ निभाना सबके बस के बात नहीं, गारे शोर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। खैबर के वो वजनी दरवाजा जिसको उठाए 40 लोग, खैबर के वो वजनी दरवाजा जिसको उठाए 40 लोग, अरे मौला अली का कथा उठाना सबके बस की बात नहीं, मौला अली का कथा उठाना सबके बस की बात नहीं। और लगे हाथ ये भी सुन लो कि घर को लुटाया, घर को लुटाया, दीन बचाया, थे किरदारे इमाम हुसैन। अरे हक के खातिर सर को कटाना, हक के खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं, हक के खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। लगे हाथ को मिश्रा और बोलाया, अरे बोलो बोलाया, बोलाया, बोलो बोलाया, बोलाया तो आना सागर आया, आया बोलाया तो आना सागर आया। अरे चाहते तो पूरा भारत बिठा लेते, बोलाया तो आना सागर आया, चाहते तो पूरा भारत बिठा लेते। अरे गरीब नवाज के कटोरे को तुम समझते हो क्या? नवाज के कटोरों को तुम समझते हो क्या? अरे वो तन्हा एक कुत्ता लाएगा खतरे में हर, वो तन्हा एक कुत्ता लाएगा खतरे में हर शेरों को। गौसे आजम के कुत्ते को तुम समझते हो क्या? गौसे आजम के कुत्ते को तुम समझते हो क्या? अरे खैबर का किला बाएं हाथ में उठाया, चाहते तो दुनिया उठा लेते, कुव्वते मौला अली को तुम समझते हो, कुव्वते समझते हो क्या? मुसलमानों, আসুন কিছু বলার ও শোনার পূর্বে আমরা সুন্নি মুসলমান, কোন মুসলমান? কোন মুসলমান? সুন্নি। আমাদের আকীদা হাজি তারা বলে নবী নবী হাজির পেয়েছে
আঙ্গুলি কুচাতে নয়, নবী না আরশে না ফারশে, নবী কোথায় কি করে জানবো? নবী কোথায় কি করে জানবো? তো নবীকে জানার জন্য 200 পারা কোরআন পাক, নবীকে জানার জন্য এই কোরআন, নবীকে বোঝার জন্য কোরআন পাক। এই মুসলমান বলো, কোরআনের পাক শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি ঈমানের দৃষ্টিতে দেখি তো হর আয়াতে তফা। শায়ের বলেছেন, আরে কেউ চাঁদ में खोए हो उलझे हो सितारों में, सरकार को ढूंढो कुरान, सरकार को पूछो कुरान के बारे में। तो मुसलमान नबी কোথায় চলুন পবিত্র কোরআন পাককে জিজ্ঞাসা করি, এই কোরআন পাক বলো তো আজকে নবীর কিছু মাননেওয়ালা বলে নবী হাজির নয়, কিছু মাননেওয়ালা বলছে নবী হাজির। এই কোরআন পাক তুমি তো জিন্দা, এই কোরআন পাক তুমি তো হাজির, তুমি ফয়সালা দাও নবী কোথায়? নবী নিজের তুরবাতে আরাম করছে না নবী জান্নাতে, না নবী আরশে, না নবী ফারশে? আমি কোন মৌলবীর কথা নেব না, কোন তরিকার কথা নেব না, বারেলির কথা নেব না, কাদেরের কথা নেব না, আশরাফের কথা নেব না, চিশতির কথা নেব না, তুমি বলো আল্লাহ পাকের কোরআন বলছে শুনবে নবী কোথায় আমার কাছ থেকে জানবে। আমি বললাম হ্যাঁ জানতে চাই। কোরআন পাক স্পষ্ট ভাষায় বলছে আন-নবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। তাওয়াক্কাল বলো সুবহানাল্লাহ। আন-নবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। কোরআন পাক বলতে চাইলো শোনো শোনো, আল্লাহর মাহবুব আল্লাহ রাসূল মুমিনের জান থেকেও কাছে। বলো না মুসলমান নবী কোথায়? আরে বলো মুমিনের জান থেকে কাছে। তো আপ বাতাও এখানে যারা এসেছেন জলসা শুনতে মুমিন না বেঈমান? मुमिन है आप लोग? अगर आप लोग मुमिन हैं तो मुमिन के जान से भी करीब नबी है। नबी कहाँ है? बोलो बोलो, जहाँ जहाँ मुमिन है वहाँ वहाँ मुस्तफा। फिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मुमिन के जान से भी करीब मुस्तफा। अब बोलने दो, मुमिन घर में तो नबी घर में, मोमिन बाहर तो नबी बाहर, मोमिन बाजार में मुस्तफा बाजार में, मोमिन नमाज में मुस्तफा नमाज में, मोमिन क़याम में मुस्तफा क़याम में, मोमिन सजदे में मुस्तफा सजदे में। यारो मोमिन का हाल मुस्तफा मुस्तफा कुर्बान में नहीं, अर्ज़ में नहीं, जन्नत में नहीं, फर्ज़ में नहीं, मुस्तफा के रहने के लिए जगह अल्लाह ने बनाया मोमिन के दिल। कहाँ है? दिल में। कहाँ है? अगर कोई कहे नबी हाजिर नहीं, झगड़ा मत करना, लड़ना मत, झगड़ना मत, समझ लेना कि ये मोमिन नहीं है। अरे जो मोमिन है नबी उसके पास है। कोई जलसा करने वाला कहे नबी हाजिर नहीं, समझ लेना ये जलसा करने वाला मोमिन नहीं, कराने वाला मोमिन नहीं, सुनने वाला मोमिन नहीं, सुनाने वाला मोमिन नहीं। यारो अगर जलसा करने वाला मोमिन है, कराने वाला मोमिन है, बोलने वाला मोमिन है, सुनने वाला मोमिन है, तो मोमिन जहाँ नबी वहाँ। मोमिन जहाँ तो आप लोग अगर मोमिन है तो नबी लावा मोबाइल है कहाँ है? तो नबी मुस्तफा के हाजिर जगह একবার রাসূলে পাকের উপরে মুহাব্বতে দরুদে পাক আল্লাহুম্মা বলি তোর ছবিটাকে ভালো ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা खुद अहमद अजल ही सीने में है
मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। अरे हुक्म अहमद अजल ही सीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। फूल तो फूल क्या मुश्क अंबर में भी नहीं जो खुशबू नबी के पसीने